sunsun spiritual. Okay. Attack. My God. Etimi ba so. Etinioma wo kanyina ya nioma etimi ma obi hye kwa kom. Eba ni passion titiri no. Causes of suicide. Yes sir. My God, and etimi cause suicide. Cause suicide. Kika bi ne yere. Ebi ne ahokyere. Ahokyere pa. Okay. Eka. Okay. Wo hia bi buru. Okay. Edida so asa. Okay. Mi soma enkoso. Okay. Me ya na ade agu. Me pa adwuma mu kwai. Minya. Me nko ade, me pa adwuma mu kwai minya. Ade bia me de me yi ko ade me ntimi nkomani. Oba me pekunu ma ya minya bi. Eti asembe ba be wura wutirim se ene ya sa ne te ade a. Eno no ye honhom mu de na me ka no. Eti mo se ne adwene bia ba sa ne ye. Na kura bra wo bere nti wo nhyɛ ho akonfo kura. Se wan tintim. Na wa sa ko so odu sa tab no so a oba ye di awi o. Titiri no san profo nka onya breketwa bia enti na wo hwe nipa nyina nkura se anyoma boni bia beba wo so bia twen nya ebi ayaleda ebi duru ba bia na nka se me o na me cheke a na me woma na se ko bote nya me be ko na me mai so ai na sa ma ye mistake okay because me wona na me woma enti sanka me di mani to se me woma wona na sanka bi si me so ma enti na wo tu nipa fo se me tu nipa fo se ye bi e shows no so twan a okay enti na ha no ye tu nipa fo se sa adwudwum be da wo so akotam bible yes na ko hwesi ni bi ya ni gie bi comedy bi na wati would a short time because Satan ma me yes enka me ye me ho body anja ene nya me wo video bi e funny na se me hu se sa de ne koso ntinka me be turo kura to wiem na no kura de ni gie so abani pa komam sa enti wo betu ni pa fo se bi hye wo so a pa ni gie ade bi pa ani gie ade bi ana sua bible TV good program bi na twan video bi na twan because all sound crofo no ya na be bi so ba yedi ano okay aka kakrebi na nyame edina afiri na ho kirem edina ko si ye bet one timi an twente na Satan ye ade bi awura na wakwaje wakonfo enti be ye die adu but one timi antintim nti ade bi e be show su bia no tintim fa ho tu nyame so nya gidie se so obi ye yi a wo die beba won su be yi wo die wo be yi eye niema bebre okay so because o fa manim na o bre na o fa manim ko gidia no ye kan ko se akonfushan ka e yare akonfusha eye adwenwere enya yare yade ka ho obi wa e ko so pa ya adwenwere ade e ko so pa ya adwenwere ohia titiro wo ma ewu pa wa akonfusha mu se ade bi obeso ma obeye bia no na aye basa ade bia obosoma obeye bia no enkoso etu se nipa no so temi ni aya afre ja bo watene na mo dua bi paye ma me mom paye ma na so wo haban bi na me fa mo na fa gu so me na fa dwale na mo wa eye dua na antime mo na oniema nsesa kire se na nkasa de ye pese tu nipa fo sa ana ye hye nipa nkura wo me bi hu se de ba ye ba twa mo firi akonfusha na me kan so agya duabo nipa so agya ne mo bone ye ba duabo ba sa se nipa timi jai kro no nipa timi jai kro fo ye nipa timi jai azha de ke be ni na che okay sa awuwu mrante 16 years bohu se bi wo ha 18 years abante panka o Ghana obetimi aye bibia ma ye nya no so mfaso no na me se wan fa abra bopa azani ne mentine ne nkwanso no kre eti eje kwonten enne ye de ye nsem ni nyina be ba awiye ne tofa bom nyina na futuo be na wode ma mrante e maba wa anase empo obi kura waka wo di trim se oposo opodi ne ho bone hye ne ho akonfo be pa to nkura he sama me de mam nyina ne se wa ben nchira ano okay wa ben yedi ano okay wa ban nkwa ano okay enti amane no wa fam aja ebraso a onyankopon wo ba be hira wo na ebraso so sa afen na Satan demons no o mo so asore e wo wo abra so enti se menua bi wo bo ti mo posa ko ya konfo a me ka tiro prese e wo Yesu de mo bre no aso wi enti jai se wa ya wadwe se wo ko sha konfo ya de bi nti
wo ko ja konfo aware semunti wo ko ja konfo ukunu hawa bi nti ukunu ya ma semunti wo ko ya konfo o baba ku bi ya de nti wo ko ya konfo akwantu o pipesa aya de nti obo wa kra ne de ekaka kra bi ka kanti minua jai men kumu ho na me kra na meti aseme kasa na wo braso onyankopon be chirawo na wantintima pesa ho chire ni mu no na de be kumu ho na njira no so ba wana be fa okay ntimi nua bi a wadwene saa de no jai my god ana de duabo betimi ajai a gise lohans no wo mo satentene no wo so kato krono boni oh ye de ensem fata nkrofo yire nkura ne ekuma mu pesikaduro okay eno so se mrantie awuo ne car accident pra because bible say wonu nyame woni pra okay woni ne kum okay enti se pra ne car hwiase ebetime firi wiase a dise eja nkrofo yire echedie okay ejai boni de nyame mpe de bi e ye nkrofo mu ye obi a eye ne ya because say we obi ade na wa manipa no woni na nkasa ama na anya ntiase na oje pene say na eye ne ya na oja ho kopa papa o chase wa wonam wiase sa akwa eti de mese won se woni obi kura kasa wa yi bi ho a ma ne nyem ntiase ma no fa akoma pa nte ne ho ase okay eti sunsum no abemfo to mo bi hye ne ho akonfo abayifo so etimi mo bi hye ne na won kasa wo giba yedi me ba yedi omo bayi ho ebi be si mi nchense so na no sam yesu bayi be si mi nchense na wo be si ho chirim no to say oba odija de ba odare na adum wodi wani se hu no me hu no physical chire se no sitie me ba chaw me da ho ya na beta gye mframa e wo me fie ni okay mtibi wo kwa mtimi da ho na ade ache na me da ho sa de me tin ni bi se ade bi be si nchense so kan ana me tin se ja kwate pejo na bi peja ya ba ye ne si wona dare na adum dare se ja pa o ka se dana so esida ne so but me hu ye nko o be wura o ka se sida so no hu sa no ma na o si wa a wo hyena gofo wo hyena porogo wo hyena ni wadum but me hu no nko o be wura me mu e ba sa na hu na o wura enti obi hu no ba ye obi hu ma wata wa bra wo wura wo enti wo timi wura me mu a enka metima bodam ana bibi betimi aye me ka de ba chi bi kwa na magu eda abontena obi ni but enam se nyame tumi e wo me so no ana me so mi nsuro sa ne am ko sunsu madwuma ma ne makwa attack ya bo attack ya bre o mata o ka ko sunsu na benfo tumi gura obi abayifo gura obi ama ne tumi hu betumi gura obi mu ama na kodi bon ne sisia akodi ni akosha konfo obetima gura obi mu ama na gu sisia because ba wo ba se me buo nipa ba wo ba no oba sai ka me hunu sa na tons wo bo se na gene dum no owura uni paduam enti owura uni paduam a obetimi abodam o so obi na ma no kasa aya honhumfin na owura ni paduam enti they lead to control it what na control no aha enti kama wura sa ka dia ba che no mo se ajabo ate abodam so okay but a prayer bi me hunu sa dia ni mi timi ginai enti o yesi wo be wura mi mu no na me so me nyamu do kai babura wo se wo hufuo enya nyame ahini okay wo bo wa wo hunu sa de ne pere nke hu be ka no e wo be potu atwans ene so betima wura wo no kre amo akwasha wo ho akonfo amo watima ye de yesese wo ye but me ma mo nti o tante ye no wantimi me but e bo me ho yade ya kakra aha because wo ni sa de dia infect kakra na me bo mpa ya ha me de ne na mo sisi ya enti ye ne a de yesa sunsu madwuma wo Yesu dinim okay ye no kure de saa abayifo de ye no mo se ye mi ene ha no bie ni pa dwum obi ho a o Ghana obi wa abrochide obi ni kure obi ni gidie se beye tumi tu free Ghana ha na Africa ekoyi obi wa abrochime mu oh ade no obi tumi hye no akonfo abrochime mu ye kom na bi ye hu bi na agura no anu na me beye tumi tu beye tu omo de na etu omo de body aha sunsum na bofre omo de body body aha na etu omo ta tan so tu ana de yen ana bofre pa bofre dua bi kura ko pin ya bi si na han bofre ni dua na omo twa o sunsum omo twa ha okay no madan ni play my god no omo te so
wɔn kɔ bi kɔ pem abisim aborosa tenten bi sunsun ɛwɔ sunyakwa so ha baabi enya bro wɔn tu na wɔn te bɔfra so wɔn kɔ pem hɔ adeɛ kyɛn na wɔn nyinaa te egu na wɔn te egu okay wɔn tumi tu ama sɛ nyame honhom ne kra so wɔn a wɔn tumi ti gu eti nye nipa nyinaa na wɔn tumi tu kɔ wɔn so okay obi wɔ hɔ a nyame tumi wɔ no so entum te sɛ wɔ kɔ a wɔntumi nkɔ okay na obi so wɔ hɔ a nam ne bɔne ne wiase bɔne ne nkɔnkɔnsa ne azaa ne nneɛma bi nti no sɛ borɔsam no tu sɛ ɔba hɔ aburokyerɛ bɛyɛ obi bi a no nso ɔbɛyɛ wo kɔso wɔmfa wo ho anto nyame so eti woyɛ borɔsam de a titam bi a obɛtu no otim bɛyɛ obi bi a ɔpɛ bia okay nti last no so na wo ka so wo tachimentia yes tachimentia na ɛwɔ sunyakwa so wo sunyakwa so ɛhɔ na wo na melbisa no na wo ka sɛ no na wo so hɔ na wo free yeah from tachimentia okay wo ka sunyakwa so nti na me ka sa tachimentia because obi anu sɛ bɛgye pastor de me wakra and me no ka sɛ na bebre na anu sɛ bia me wakra nura me bɛyɛ evangelism ɛwɔ bie etimi wie ya me kono Jesus ana me to fa ho ewo that area be chemne techima ntia area ono sa ye din komo enei na that means se se ne general no person wo kire ni pa nyina mo hunu se bayi betumi am obi ahye no akomfo bayi etimi mo obi hye no ohia amokire adendwene ya obi betumi mo obi ahye no ohia eti akomfo hyan kasa sunsum no obi betumi ahye no bibi betumi am obi ahye no akomfo sunsum mu sunsumu ana wonam mu so bibi betumi atobe ma na ahye no akomfo sa na ke wonyi ni se obi no obi kwa apam bi na apam no wantumi ani so no so akomfo hye tene bam bi ho a on na meka wat mase no so ho sa woni nipa bi abakotintin ani na kwa apam bi se bia apam no se ni se na se me de be ma wo no so timi sha ti wo nya mfa nkwa eti ni nyina mu betu nkrofo says situation bi abekom bia no fo ni tunya be so mi si nya me be bo me popa he tena ase na de fa ho tu Yesu so na ye na wo nyame nse wo nyame nse wo mani panyi wo se ye wo nyame nse na obi ni nyankopon ni ye no de na chesa obi ni babu su ni ye ne wansa kira eti ye no ye kanfo awrade amom se o me sa kira o ma de tunya me so o mfo mo tunya jo ni Yesu mfa Yesu di wodi boni nya boni di nya boni di wodi babu mpe babu no mfo mu asem nya dwuma obi won so babu no obi beto miem de bi be ko na dampa echi na dampa echi eno amwa e so mu piem enti se wonnim Yesu nsankyere ne ya eja bote number na me di tudwa frɛ me na me nkyere wade 0240 na ye 0240 na fa tudwa ma wo 0240 25 49 55 sa fa tudwa 0240 25 49 55 WhatsApp 0240 25 49 55 mbacho ya ono na WhatsApp number ya ono number na enkan dream entina me bobo ema ono 0240 25 49 55 WhatsApp number entudi obi afro obenya obi afro ho a obi akasa obenya me na makasa ya beboko eti ba wa kwa mu obi afro obi anya obi ese wo sande bia products bi koma no obia be sande bi bia obia ansaka ne de all over the world obia ansaka ne de Canada Africa Europe UK bi obi pe bia akọ bia ansaka ne say we be for DHL we go so the post office we the post office ya bo ni pa bebre ya bo ni pa bebre di adanse aba adanse ya kase ba no to mo de ba dodo na di adanse aba my god na di adanse aba WhatsApp no so ya utru adanse ni bi nya sam keto akura adanse ni de adanse ni de o di ka di ga na say me hu no ebi mu di hu adanse say what year about 15 years yes na unyina ho na abaya bi e ba me ho a obekra me Ghana ha sam ni hia mpai bo mo se tembi obeso dan na ofro abrosai no obi abetwe asai young girl bi mi kai say yes school ni e na me dani akwanchire bi dia bi na me de man so on fa mi kai so ba on jene ni agye sure so wa bona na afro ni kule yoko na ya kontusam ne dani ni oso otembi obeso dan no na ofro abrosai no obi atwe na sai okọ de na oya no so bisa ne ade na na obi se ne na ho bi di nua bi ma no wadi dwale na wadi sra so na na toto na o se ne yire eye ne yire nwa se na se anya me na me sa ye o eye Yesu because sunsun ade pa ade se me ma wade na digidie ya onyankopon ebe fa so ama wadi
sɛ wo yie die no kɔ ana ayaresa no ɛmaa yɛ a wonya ne wu paa deɛ ɛnya deɛ sɛ satan me mama wadeɛ na brosa bɛtumi afiri m'akyi aku ho ɛmma saa dɔ na tumi so no sɛ nyame na obi a mama na duro bi ate ase bia anya obi a mama na duro nya agidie bi a maduro ka no okay my god na tie dia aseda ne ntonto ayi ntonto ma nyame fete te nyina o ntu dia ne munyam nyama nya ama nyankopɔn fe anya na 15 years obi a maduro aka no bia ɛte ase do na fro body west body west me ba o adam isia o body west fitamu no so ni papa asa me ho atechema uko magazine a wo no ye cars magazine e oduru a obi a body west wo ye cars me de me kura nipa body west body west me kura nipa it would dim part say your friend John Kofi Boateng but do na fro body west they say ya jab Boateng okay etu obi a mama boduro ana beduro wo ho a wa yusu na wo nya nto wo mesi nya gidie se ho beto na wo nyame so ya wi kwa do na ka won de na dwuma ye no nyame aya ma wi eti ye ba be koyi de fa no smart ni shende tum profofo na ye so ye mfa mmoa public no Oman panyisi yense no smart. Sadate. O ba na no smart excel. Papa. E kire se wo de ni die ma oman panyi. E kire se wo buga na fo panyifo. E kire se wo de mra eye adwuma. Eti se na wo ka kire ni pefa no smart no. Eti de be ka kire ni panyina na se mo me fa ni die ma yam panyifo. Okay. Because ba mo obi na o ka taxi. Ena odi taxi ni go ba atache bi gu papa bi ho. Obi ya na osadi di papa natem ena boy ni etwa ne nan ye mum panifo obo bakiri epe papa no omo kasetia panifo social media e bi na me de ka sa asem no okay on kasetia panifo fa hu ni da akola bi abakasetia panini bi ya no won fa hu toto so bi de wani me ana na se ya dwene eti wu to you to no kasetia panifo ni nyina afo sita o munyai Adiatam so di panyinatam oh what the car bought a chegun oh what man pacho ye na ko bu ko de oh man sorry was am tina papa som na won twon na won gira kwa ho wonim eda kro na papa le kase no na ye twa ne nan ko mo pe papa no amma na be 500 million na ka ne na kuro de tu no okay so ma hu papa bi baba cho ada promotion na mo ba TV ne so on sa Virgin Pastor 1 TV e wo YouTube. Yes. Said the baby make us go subscribe no. Yes. Na ya shed that actually me poucho mu. To me on me poucho. Eh ya de kase papa. Ai. Hwe wo ko to kra wasa wa bokro no. Mpacho me poucho me na me fa ye ja. Ya gwe me poucho no. Condemn asem nyina. Wo ko ya wo say me fa the word me poucho. Na ada and I'm sorry. The word I'm sorry. Baby the word the patch. Say pan ko ya ko huru mi hena na patch. Ada be say ahia biem no meta I say you be wura into details. So obi po obi chewa ade e de ba. Patch so fa so. Ye pa one patch. Na obi a want to mean kakura better than ma osua ka. Obi ye obi kura wa ye obone pa so. Ko pa na che was me. Hwe. On ko pa na che wo be ye wade. Because minim o wale fo no so on pa ne part na chawda. Am to me pa ne kunu chaw. Kama no so to me pa ne chaw. Ande alabi wo ko mi pampani fo bi chaw. Panyi bi so to me pa kwala chaw. Nti da ko be guguram. Na mo bo public no. Me boa. Fa sunsun. Sunsun no. So bi po bi chaw a effect be dey take wo. So obi po bi chaw ne se nipa no ko ba dwen se o ko bo dua ko ye obone a o jai. Ana onya pa ne chaw Yesu kra ko bo dua na anya adwuma. Anya adwuma. Etu yi obi wona opani pani chaw a. Ade bi obeye gu din so no. O ka ya fa na ba bi kra wa sei. Sa udi ka ko pana che wa di ka na ko ho wo ko no wantie wa fa ko to waso de panyimfo anim ne ko ho okay ka bible ko so ko no wantie wa pe wona fufuo mienu ne sa fa ko ho wo ko na se wantie wa sa pe waso de mani bi na ko di para wona sa ko pana che wo ne nya wunua na mo so wo ko mpra na so na wan pra buri sa ya dai o ye busumsum ni okay eti sa o ye obi bone na opa na chew na wanti a na wo na waye bone no na me fa say Virgin Pastor me ma ya ne bone na me pa na chew no so wanti a okoye mi bibie nyame ma wie madwuma
The two me me pacho me pacho no ah say my pacho my your the word I'm sorry ah na my pacho say ade no me pacho fa che me na Bible say one for new am so anche say na me fa nche it is a me your bona me be pacho na say tinchire twan won ti ase ya okay bibia be ye me bia nya adwuma matiase we na ye ye nyina ye tu krofofo sa ko ne no ye sheda komu dipsi ye be kasa kire nipa na abo nipa sa because onyankopon eyi wo wiase no mo anu duro akira bo anu na duro akira no reason sa je se wo de ye de nti o ma anu duro sa nti ye tu krofofo Jesus ko me no kasa ye be ko Instagram yes ye be ko WhatsApp Jesus ye be ko YouTube yes Facebook ye nche na nya active o ba bi ye active pa ye WhatsApp ye WhatsApp no pa akiri e ko all continent social media ni nyina WhatsApp pa na be ya Virgin Pastor ya active ya share ni mo ni kwa akiri wo ho no kasa ye be ko WhatsApp e be ko YouTube be ko Facebook enu nti ana me mo otu mo fo no e tu ni pa kakra bi fo e fo nose mask awde a share mo enti nose mask fo no o man panyini ense ye nhye okay but me no wogide sa anka ya hwe enya Ghana nko a baby amano ne bebre anati o mo fu general enti me tu o mo fo say mo me nya ne we e bedu ba bi ni ye be ka dia ya asresem okay e che bi bai okay ene wo hene okay di sa ya de we ya bai no so e be ba ba ye na dwuma abekọ okay di sa ne ene ye hye nose mask fo a ye mu se ye hye nkwa wiye okay nti wo de mo me ye hye ye hye nyina so ne ye gidi e wura nyame mu ye gidi so wura nyame mu ko ne betumi abo e free ya ho agi free ya tafo ne pa fo nsam sa okay okay nyame shira nyame shira be bom pa edimo hye onyankopon sa wonte na nim nkyere mu obo na taba nkese ne kata mo so o ya kokọ batai oba ni ntaba mu de ma sha ase ewurade fo bibia o ti mi enhya ne ntaba ase amen amen eni munyam fata awurade number no 024 025 49 55 024 025 49 55